He's the fairest of 10,000 years old. Oh, tree is a bright and morning star. He's the fairest of 10,000 years old. Mga igsoon, I mean nga, bisan pag magka-problema pa tayo mga igsoon, dapat nga, enjoy lang gyapon nato ng mga igsoon. Amen. Enjoy lang nato na with God mga igsoon, kay tanan problema nga gatag sa to mga igsoon, na paano ang iba ng igsoon. Amen. Amen. Praise the Lord, may son nga. Salamat sa Ginoo, may son nga. Gipakitaan ta nga masama gyud ta ni Ruth, may son. Na dili gipakitaan ta diri nga masama gyud ta ni Ruth nga titilay. Diligent and pure, my son. Salamat sa Ginoo nga gipakitaan ta nga manaapod ang ta sa respectful and virtuous, mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga gani gipakitaan ta nga pakitaan po ta may son ba nga gikinahanglan day nato nga mo tabang o mo tabang may son nga dili aron sa tuyo nga madayeg ang atong kagalingon may son. Amen. Tabang jud ta may son aron sa tuyo mamadayag ang Kristo dinhi sa atong sulod man son. Salamat sa Ginoo nga gipakitaan ta nga kung unsa di ang atong kinaon may so mao pud ta ang mapalugwa kung mao pud ta makita sa atong mga silingan classmate may so nga si Kristo as Kristo nga atong tanan sa tanan may so na makita ta nila nga si Kristo gyud ang atong napahimos na ang ngay padayag may so. Amen. Praise the Lord mga igsoon. Nakita ang tatong mga anak ba nga mahigugmaon jud mga igsoon. Amen. Sa atong paghigugma sa Ginoo, paghigugma puday nato sa uban ug sa mga igsoon, sa mga balaan pud mga igsoon. Amen. Praise the Lord nga kita ang tatong matinahuron isip mga anak sa Dios mga igsoon. Amen. Praise the Lord nga sa ato aday pagpahimulos. Amen nga magpahimulos jud ta ug aron nga naatay ma-express na Kristo mga igsoon. Amen. Praise the Lord nga dili man jud sa tanang butang mga igsoon ba nga atong matuman, but kinahanglan jud day mga igsoon nga ato pud nang iampo mga igsoon. Amen. Join ako di ari sa atong gipahimuslan mga igsoon na we cannot serve God without a good character. Amen. Tapos si Ruth diri ang mga igsoon, siya ang sumbanan or pattern siya as a woman who has a good character mga igsoon. Amen. With regards to other people mga igsoon. Ipakitaan ta di ari how appropriate si Ruth towards sa iyahang toward ni Naomi nga iyahang mother-in-law, toward ni Boaz nga iyang husband, o toward the other people, o toward sa iyahang kauban sa trabaho. No, makita nato how diligent and pure si Ruth mga igsoon. So kita di ay nga mga Kristohanon, diha aday sa atong pagpangalagad na kinahanglan sa day tag good character mga igsoon. Character expressing Christ mga igsoon. Amen. Praise the Lord mga igsoon. Gipakitaan ta diri mga igsoon na dili lang tanaw ng usa ka tawo mga igsoon nga naglisod mga igsoon. Kundi tabangan nato ang nanginahanglan mga igsoon. Because mga igsoon gives other a sweet sense mga igsoon. If we have a manner mga igsoon, we should treat others with consideration for who they are mga igsoon. Kinahanglan natong tahuron kung unsa sila mga igsoon. Because life without a proper character is equally useless mga igsoon. Amen. Bisan pa man sa kalisod ng ginatag sa Ginoo may igsoon, ampo rin din natin ang mga igsoon kay pagsulay naman ang ginatag sa Ginoo may igsoon. Kay nasayod naman ta nga atong Ginoo dato man pero mga tayo tag respeto pagmatahon ang puti mga igsoon. Ako lang. Herself with different kinds of people is so the favor of those around them. A life that inspired in others and appreciation for their person because of their noble and perfect character during a time of discord. What can be considered a star in the darkest light? Hindi naman ako. Hindi mo kasama tanong. He stand out as one who
to others in people with consideration and respect. As you read this with the young people, encourage them to consider their behavior toward people. Naomi wrote a lovely, kind, and submissive. The book of Ruth is a sweet story. In particular, one gets a pleasant sense by reading Ruth's loving response to her mother-in-law. She greeted her mother-in-law with care, kindness, and respect, and submitted to all of Naomi's directions regarding her loving and the good land. As exemplified by her obedience to Naomi's word, the Lord only and Boaz filled. We also give others a particular sense by the way we behave. A disrespectful and unpleasant person gives others an unpleasant sense. A kind and lavish person gives others a sweet sense. Good behavior gives others a good sense. And one to face the world around them. So on, toward younger ones, we should be honorable, generous, and caring. Those younger than us are always looking up to us and following whatever we do. Thus, we should learn to consider them and conduct ourselves honorably toward them. We are their patterns. If we live closely, we give them permission to also live closely. If we live honorably and nobly, we provide a positive pattern for them to follow. How precious it is when in the churches there is an atmosphere of love in which the older ones care for the younger ones. If you are a high schooler, consider how much it would mean to a junior higher if you approach him and say, the best way to spend your junior hires is to love the Lord and simplicity. As young brothers and sisters in the Lord, we should keep in mind this very basic thought. By treating people honorably, we win their favor and honor, and proper behavior brings shame to ourselves. But proper, kind, and considerate behavior brings us honor and wins others' respect. Amen. The way Ruth conducted herself among the people in the good land is most inspiring. Towards her mother-in-law, she was loving. Towards Boaz, she was courteous. Towards the workers in the field, she was pure.